Dobrodošli u posljednji video za ovu 2020. godinu. Prvo se želim zahvaliti svim pratiocima na velikoj podršci koju ste mi pružili u ovoj godini. Bez vaše podrške ovaj kanal već bi se ugasio i prestao sa radom. Nisam bio aktivan cijele godine, a videoklipove sam izbacivao kako sam stigao. U nekoliko narednih minuta pokazat ću vam šta radim već nekoliko godina u ovom periodu. A to su personalizovani natpisi za dekoracije u stanu, razni natpisi, imena ili inicijali koje mogu biti poklon, a evo vam i ideja. Ovo nije moj posao, već samo hobi koji prelazi malkice u posao. Sve ovo je ručni rad. Ovo se radi uglavnom na CNC mašini, ali ja je nemam, pa oblikovanje i sečenje obavljam ručno na modelarskoj testeri. Jedna moja želja jeste da naučim programiranje za CNC mašine, to jest da naučim kompjuterski G-kod za CNC mašine i da sklopim jednu CNC mašinu. Možda ću vam jednog dana prikazati sklapanje CNC mašine za ovakve projekte. Za rad na modelarskoj testeri potrebno je mnogo strpljenja. Ovakav posao nije za svakoga, ali ja prosto uživam kada nešto napravim svojim rukama. Tako je i sa snimanjem videoklipova. Zadovoljstvo mi je znati da video sadržaj na kanalu Popravi Sam je mnogima od koristi. Nastavit ću i dalje sa snimanjem, a svaki moj video neće biti zabavnog već edukativnog karaktera, uglavnom su to savjeti kako nešto popraviti, uraditi ili napraviti. Kanal Popravi Sam je mjesto gdje možete pronaći korisne savjete, ne samo u video sadržaju, već i od samih komentara svih vas. Zato pišite komentare iz vašeg ličnog iskustva na osnovu video sadržaja kako bi jedni drugima pomogli u rješavanju popravke. Kanal Popravi Sam je uglavnom majstorskog sadržaja, stvari koje čine život, stvari za koje ne morate odmah zvati majstora, već možete popravljati i sami. Moja najava za novu 2021. godinu jeste da uz vašu podršku izbacujem klipove bar 2 puta mjesečno, a ako budem u mogućnosti jednom nedeljno. Imam na planu neke male projekte koje će biti interesantne, a i vi možete napisati po koji komentar ili preporuku šta biste željeli da snimam u sljedećoj godini. Želim vam sve najbolje i sve vas pozdravljam. Popravljajte stvari sami. Ovaj kanal će vam malkice u tome pomoći. Svako dobro.